tela, ayan o. Premium talaga, mga mi. Mine, Steven, syrup. 690, 680, wholesale. O, eto yung mga tigi-isa mi on. Huwag kayong magtira. Si Tristan Navy, abilita yun. O, eto naman kay Tristan, yung M4 natin, cord short. Ayan, mi 36 waistline, 40 boss. Premium linen. Eto na lang yung mga available colors, mi. Tristan. Tan, 530, 520 wholesale. Steven Syrup, sold out. Tristan Brown. Tristan White. Tristan Black, and Tristan Blue. O, Steven, all colors, sold out. Thank you, Mi. Si Tristan Navy po, sold out na din to. Mi. Mine. Oh, yours na yon, Ma'am Christine. Sa'yo po napunta. Oo, sa'yo na punta yun, Mi. Si Steven. Si Steven. Sino? Oo. O, ayan, Mi, next tayo, third mannequin. Logan. Kaya nga, Mi. Mag-mind kayo. Let's go. Mi, mag-send kayo ng details. Talik na. Oh, next tayo. Mine ko na po yan. O, eto, sino? Ayun, si Zero. Ano, sino? Okay, next tayo, Mi, si mannequin number 3. Ayun, Ang ganda number nito, ayan, Mi, adjustable string po yan. And ano yan, Mi, garter po yan sa likod, kaya kahit 40 to 42 boss, Mi, pwedeng-pwede. And meron siyang tali, ayan, detachable. Ganda Ayan, yan. pwedeng ganito. Si Enzo. Kahit double XL kayo, Mi, pwedeng-pwede to. Ayan siya. And kung gusto nyo siyang itali dito, pwede. Ang ganda nito. For only, ano lang to, Mi, ha? 499 pesos lang. 489 wholesale. Ayan, adjustable string na po yan. Ang code ko, Mi, is mine Enzo White. Sa aking suot. Kay mannequin po, Mi, meron tayo Enzo Blue. Other colors po. Ayan. Dagdagan nyo, imamine nyo. Meron tayong Enzo Eme, Enzo Black, and Enzo Syrup. 499, 489 wholesale. Mi, ang ganda. Premium linen ang fabric nito. Location natin, Ma'am Jo. Guagua, Pampanga po. Ayan. Mi, kunin nyo na to. 499, 489 wholesale. Ang ganda. Mi. And may bucket pa to, Mi, both sides. Ayan, kunin nyo na. Kahit Ganda pa ni pwede, Enzo. Mi, pwedeng-pwede. Kahit Yes. double XL ka, pwedeng-pwede dito, Mi. Kasi, ano siya, Mi, adjustable string po yan, Mi. 499, 489 wholesale. Kunin nyo na. Kunin nyo na, Mi. O, eto yung mga tigi-isa, Mi. Ayan, flex natin. Si Cyrus. Eto, premium soft denim, 670 po. 660 wholesale. Cyrus Blue, 40 balls, 36 waistline. Eto naman, Mi, si Bry. 530, 520 wholesale, cord short. 40 balls and 36 waistline. Eto naman, Mi, si Sammy Red. 3-in-1. 40 balls and 36 waistline, 880 pesos. O, kunin nyo na. Mga Mi, konti na lang. Ubusin nyo na yan. Eto, Mi, kung gusto nyo pa ng ibang dress, ang ganda nito, ayan siya, Mi, button down. Functional lahat ng botones nito. And meron siyang pa-lace dito, Mi. 40 bucks, pwedeng-pwede kahit XL frame, pwede dito. For only 550 lang to, 540 wholesale, meron tayo dito jeans syrup and jeans choco. And eto, isa na lang, meron din tong Mi, may tali din to, ayan, pwede nyo itali kagaya nito, yung suot ko. Kahit double XL frame ka dito, Mi, pwedeng-pwede. For only lang to, magkano? 540. 540 lang, 530 wholesale. Meron tayo King Blush. Isa na lang. Yes, mag-buy na kayo, mga Mi. Ganda ng mga dress. O, eto may kay Dean. Ang ganda ni Dean, Mi, kasi may pa-cup na siya. Yung cup niya, Mi, unisex. Ayan, o, Adidas. Ganda niyan, Mi. 40 boss and 36
waistline. 770 lang po. 760 wholesale, mga mi. Mine, Dean Blush, other colors. Ang ganda ni Dean. Kunin niyo si Dean, mga mi. Ayan. Other colors, Dean Red. Ayan, meron din tayong Dean Brown. Ayan, mi, oh. Dean Sky. Ay, blue. And Dean Tan. 770 po. 760 wholesale. Yes. Oh, eto, may baka gusto nyo din. Ang ganda nito. Smocking garter naman to sa likod. Ayan, 40 to 42 bust din. Kahit double XL kami, pwede. Ano lang to, mi? 599, 589 wholesale. Meron tayo Liam Peach, Liam Blue, ay Liam Sky, and Liam Blush, mi. 599, 589 wholesale. Mag-buy na kayo, mi. Mag-request kayo, mi. Kung ano mga gusto nyo ipa-flex. Ayan yung suot ko, mi. Kunin nyo na. Pwede rin tong pang-preggy, yung suot ko. Ayan. Kahit double XL kami, pwede. Kaya nga. Share nyo yung live. Check nga natin, mi. Kung ilan na Ayan siya, nag-share. mi. Premium linen ang fabric ng suot ko. And meron na tong detachable belt. Mina sa inyo kung gusto ilagay yung belt or hindi. Adjustable string na yun, mina-adjust. And garter po yan sa likod. Kaya 40 to 42 bust, mi. Pwede. May packet na din to both sides. Ayan. And mi, naka-inner lining to, ha. Naka-double lining pala to, mi. Kaya hindi to manipis. Ayan siya, mi. Oh. For only 499 lang to. 489 wholesale. Ang code ko, mi, is mine Enzo. White. Ganda ni Meron Enzo. din tayo ni Enzo Blue kay Kaya nga, Manny. mi. May Other yan. colors. Ubusin nyo. Enzo Eme. Kulit kasi Oo. Enzo Black and Enzo Zero. Hindi na ako Atin kayo paketang top ng Natalia. Natalia. Minita swam. Sige, check natin, Ma'am Dayan. Eto may kay Logan. Ayan. Natalia Brown na lang daw po, Ma'am Dayan. Ayan. Eto may kay Logan, 550 pa vest type cords pants. Premium. Linen ang fabric nito. May working yung kanyang buttons. 40 bust and 36 waistline. Logan Brown. Logan Blush. And meron tayo may Logan Black. 550, 540 po. Wholesale. Yes. Kunin Mi, share nyo ang ating live in public and public groups para may chance po kayo manalo ng 500 pesos. Kaya nga. Gcash, mi. Ayan, sayang din yun. Malay nyo, mi, may na-mind kayo. Pwede natin i-list yun, mi. Magkano po mannequin 2? M2, Ayan. sige. Oo, Ma'am Emma.